प्राण ठाकुर पूजनिया बर्मा पूज्यपाद शिशि बरदा पूज्यपाद शिशि आचार्य देव रातुल चरण रे प्रणाम इष्ट परिवार समस्त रातुल चरण रे प्रणाम। आज बीसीसी आनुकूल्य अनुष्ठित ई सत्संगर 643तम दिवस अनुष्ठित सत्संगर परिचालक महोदय को प्रणाम। इस सत्संग रे जुड़ी रही ऋतिक देवता कर्मी भाई साधु सज्जन मंडली सत्संग अनुरागी भाई ओ माँ समस्त को अंतर प्रीति जय गुरु प्रणाम यथायोग्य सम्मान जनाए। आज ये जो भाई सत्संग पाई भोग नैवेद्य प्रदान करिसेंती तांकर कन्यार जन्मदिन उपलक्षे परम दयाल निकट में प्रार्थना रखे से सुचिस्मितार जे सर्वविध मंगल हेउ। तत्पर जो माने सत्संग रे जुड़ी रही समस्त सर्वदिग मंगल प्रार्थना रखे परम दयाल चरण प्रांतरे। तेबे ये जो आज विषय वस्तु स्वस्थयनी प्रारंभ रे आज प्रथम दिवस तेबे स्वस्थयनी विषय रे सुंदर भाव रे भाई आलोचना करुथिले। ठाकुर सी कथा कहिसेंती आमी एक अचानक प्राणी आगे आमार मतन केउ छिलो ना आबार केउ आसबे ना आमी आमार जन्य एकटा समस्या जे ठाकुर सी कथा कहउचंती जे आमी आमार जन्य निज पई से मध्य गोटे समस्या सदृश कहउचंती जे आमार मतन केउ आगे छिलो ना जे अनेक समय ठाकुरंकर भावधारा अनुशासन भितर एते गुड़िए शब्द किछि किछि एमिति केते गुड़िए शब्द स्थान पाइछि जहा कि पूर्वरु से शब्दर आध्यात्मिक दिगरे विशेष भाव रे प्रचलन नथिला व्यवहार नथिला एवं से शब्द एवं तत्संपर्कित आचरण सेमिति भाव रे विशेष भाव रे नथिला एवं ठाकुर आसी सेटा को नूतन रूप रे आम निकटरे विस्तृत भाव रे तोली धरिचंती मनुष्यर पाई या केते भाव रे आवश्यक। तो ठाकुर कहउथिले इष्टभूत जिनिसटा आगरु थिला किंतु स्वस्थयनीटा एबे संपूर्ण रूप रे बुझी दिया जाइछि। जो कथा भाई कहउथिले जे स्वस्थयनीर सुअस्थि अयनर कथा ठाकुर सेही कथा कहउचंती जे विवर्तन दिगरे पथरे बा इभोल्यूशनर पथरे एवं बिकमिंग पथरे स्वस्थयनीटा होछि ताहा मनुष्यर इभोल्यूशन बा विवर्तन पथरे एवं विवर्धन पथरे अग्रगति हेबार एक सपारिपार्श्विक जीवन गति मनुष्यर प्रति समय गोटे सबु दिग दे गोटे विवर्तन धाराटा एते बलवत्तर रही प्रति मुहूर्त रे मनुष्यर सबु दिगटा जेते प्रकार वृद्धि पाई तार बंचिबा बढ़िबा पाई जहा जहा आस्पेक्ट रही सबु दिग देकरी तार गोटे मुहुर्मुहु विवर्तन धारा लगी रही। तो ठाकुर कहउचंती से विवर्तन धारा भितर दे पुणी गोटे विवर्धन गोटे आवश्यकता रही एवं ए विवर्धन पथरे अग्रगति हबार एक सपारिपार्श्विक जीवन गति होची स्वस्थयनी। मते ए विवर्तन धारा भितर दे आगो को बढ़िबा को पड़िबो परिवेश भितरे एवं से जीवन गतिटा ही होची स्वस्थयनी। এই স্वस्थयनीर परिपालन भितर दे मनुष्यर शारीरिक वृत्ति प्रवृत्तिगत मानसिक परिवेशगत जागतिक प्रवृत्ति प्रतिटी क्षेत्र रे मनुष्य समान भाव रे निजको सुविन्यस्त करि पारे एवं नियंत्रित करि पारि थाए। जदि मनुष्य स्वस्थयनीटा पालन करे ताले देखा जाए मनुष्यर शारीरिक प्रथमतः शारीरिक शरीर दिग दे जहा जा शरीर कोइले एक विस्तृत जिनिस रही ता भितरे मन रही विवेक रही तार खाद्य पेय रही तार रोग वैराग्य रही सबु दिग दे मनुष्यर शरीर व्यवस्थाटा किपरि भाव रे सुंदर हो पारिबो वृत्ति प्रवृत्तिटा किपरि भाव रे निज निकटरे नियंत्रित हो पारिबो तार पुणी कहउचंती मानसिक स्तरटा सेही परि भाव रे उन्नत हो पारिबो परिवेशटा को सेही परि भाव रे सजाड़ी दे पारिबो पुणी जागतिक तार जहा रही सबु किछि सबु दिगरे दे जेमिति भाव रे मनुष्य गुटे निजको सुविन्यस्त करि पारे। सुविन्यस्त अर्थ मो पई कोटा विशेष भाव रे उपयोगी कोटा अनुपयोगी कोटा ग्रहणीय कोटा वर्जनीय एवं समस्तंक भीतर गोटे नियंत्रणर धारा एडजस्टमेंट कोऑर्डिनेशन मध्य रहिबा दरकार। मोर शरीर ए खाद्यटा ग्रहण करूनी मु रोगग्रस्त किंतु खाइबार लालसा भीतर दे मु ताकू खाई चलीछि अर्थात
এইটা ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ସୁବିନ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଧାରା ଭିତରେ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ ମଣିଷ ଯଦି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ପାଳନ କରେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରତ। ଆମେ ଶୁଣିଛେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଗୋଟେ ବ୍ରତ। ଆମେ ମା ମାନେ ଘରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ମା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ପରିବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମାସରେ ଅନେକ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହଉ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହଉ, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରତଟା କରାଯାଇଥାଏ ଏଇ ବ୍ରତ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏହା ସାମୟିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଣିଷ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେଇ ବ୍ରତଟା ପାଳନ କରେ, ପୁଣି ଦେଖାଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେତେ ଜଣ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ବା ପରିବେଶରେ କେତେ ଜଣ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। এটা ସାମୟିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଯୋଉ ବ୍ରତଟା ଆସିଲା এটা ସାମୂହିକ ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମତେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆ ପାଇଁ ଯେ ଯାହା ଯାହା ତାର ବିଧି ବିଧାନ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀର ଯୋଉ କଥା 5ଟି ଆୟୁଧ ରହିଛି ସେଇ ଆୟୁଧଟା ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ହିଁ ପାଳନ କରି ଚାଲିଥିବି ଏବଂ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପାଳନ କରିବିନି, ମୋର ପରିବାର ପାଳନ କରିବ, ପରିବେଶ ପାଳନ କରିବ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ତାରି ଭିତରେ ଦେଇ ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ହିଁ ବ୍ରତ କରନାରେ ତୁହି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ କରି ଚାଲିଲେ ଜାଣିବୁ ଏହା ଉନ୍ନୟନର ଖଣି। ତେଣୁ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଯେତେ ହିଁ ମଣିଷ ବ୍ରତ କରୁନା କାହିଁକି ସେ ଗୋଟେ ସାମୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିତରେ ଦେଇ କିଛିଟା ଧାରାକୁ ମଣିଷ ପରିପାଳନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ ସବୁ ବ୍ରତଟା ହିଁ ତାରି ଭିତରେ ସମାହିତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛି ଅର୍ଥ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ରତ ହିଁ ସେ ପାଳନ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନୟନ ଦରକାର, ପାରିବେଶିକ ଉନ୍ନୟନ ଦରକାର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉନ୍ନୟନ ଦରକାର, ଯେ ପୁଣି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଦରକାର, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସେ ତାରି ଭିତରେ ଦେଇ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଜୀବନ ବୀମା। ମଣିଷ ଜୀବନ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅକ୍ଷତ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ହଉଛି ଜୀବନ ବୀମା, ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ଗୋଟେ ବୀମା। ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟା ତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଯେ ପାଳନ କରେ ତାର ସେଇ ହଉଛି ଜୀବନ ବୀମା ଏବଂ ଜାତିର ବୀମା। ଏ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତର ଜୀବନ ବୀମା ନୁହେଁ, ଜାତିଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର କଥା। ତେଣୁ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀର ଯେ ଅବଜ୍ଞାରେ ପାରିବୁନିରେ ରହି ଯଦି ସେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀକୁ ଅବଜ୍ଞା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଜୀବନ ବୀମାଟା କେତେବେଳେ ହିଁ ତା ଭୁଷୁଡି ପଡିଥାଏ। ସେଦିନ ଶିଶୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦମ୍ପତି ଆସିଛନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ କଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରର ଘରଣୀ ବା ମା ଜଣକ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମା ଯେ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯଦି ମଣିଷଟିଏ ଲେଙ୍ଗଡା ହେଇଯାଇଥାଏ ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ ଭଲ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ ଠିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନା, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟଟା ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲେଙ୍ଗଡା ଲୋକଟା ଯେ ସଫଳ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ସଫଳ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଠିକ ସେଇପରି ପରିବାରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ହଉ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ଜଣେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଏ ଭିତରେ ଦେଇ ଦେଖାଯାଏ ଠିକ ଭାବରେ ପରିବାରଟା ଠିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀକୁ ଜୀବନରେ ଠାକୁର ସେଇ କଥା କହି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଜୀବନରେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଝୁମଝୁମିଏ ଦକ୍ଷ ତାଳେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀର ପଞ୍ଚନୀତି, ରିମ୍ ଝିମ୍ থাকি চলাই নিত্য পালি এই নীতি, ধর্ম পাবি অর্থ পাবি কাম মোক্ষ হবে দাস, বাজবে রে তুই বাজবে রে জাতি, দুর্বিপাকের কাটবে ফাঁস। ତେଣୁ ଯେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଗଲେ ଠାକୁର ଯେ ମତେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ 5ଟି ଆୟୁଧଟାକୁ, ଯୋଉ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ବୋଲି ଶଙ୍ଖ ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଭିହିତ କରିଥାଉ, ତାକୁ ବୁଝିଥାଉ ଯେ
এই ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ଆୟୁଧ ରହିଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଝୁମଝୁମିଏ ଦକ୍ଷତାଳେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀର ପଞ୍ଚନୀତି ରିମ୍ ଝିମ୍ ତାକିବ ଚଲାଏ ନିତ୍ୟ ପାଲି ଏଇ ନୀତି ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଏଇ ନୀତିଟାକୁ ପରିପାଳନ କରି କରି ଚାଲିଥିବି ଧର୍ମ ପାବି ଅର୍ଥ ପାବି ମୁଁ ଧର୍ମ ପାଇବି ଧର୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ଏଇ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତ କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ପାର୍ବଣ କରେ ତେଣୁ ସେଇ ଧର୍ମଟା ମିଳିବ ଧର୍ମ ପାବି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ହବନି ଧର୍ମ ପାବି ଅର୍ଥ ପାବି କାମମୋକ୍ଷ ହବେ ଦାସ ଯୋଉ କାମନା ରହିଛି ବାସନା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋର ଯେ ପରିପାଳନ ହେବ କାମମୋକ୍ଷ ହବେ ଦାସ ବାଜବେରେ ତୁଇ ନିଜେ ତ ବଞ୍ଚିବୁ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ ଦମ୍ପତି ଜୀବନ ପାରିବେଶିକ ଜୀବନ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବ ଏବଂ ବାଜବେରେ ତୁଇ ବାଜବେରେ ଜାତି ଦୁର୍ବିପାକରେ କାଟବେ ଫାସ ଯାହା ଯାହା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସିବ ଯାହା ଯାହା ଯେମିତି ଭାବରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଚିରେ ହିଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଭାବରେ ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିଯିବ ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀର କଥା ଯୋଉ কথা ঠাকুর কହୁଥିଲେ যে যেমন তেমন ভাবে খাওয়া দাওয়া হয় তেমন ভাবে স্বস্তয়িনীটা আরম্ভ করতে হবে যে স্বস্তয়িনী ব্রত মু পালন করিবি তা ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧି ବିଧାନ ନୀତି ନିୟମ ଦିନ ବାର ତୀର୍ଥ ବା ଏପରି ପୂଜା ପାର୍ବଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ସମୟ ନଥାଏ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଯେ ଦିନ ବାର ତାରିଖ ସମୟ ଯେମିତି ଭାବରେ ଦେଖା ନଯାଏ ମୃତ୍ୟୁର ସେହିପରି ଭାବରେ ଦିନ ବାର ତୀର୍ଥ ଯେ ସମୟ ଦିନ ଇତ୍ୟାଦି ନଥାଏ ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଏ ସେ ଦୀକ୍ଷା ହେଇପାରେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ହେଇପାରେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯେ ତାର ଯେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ ତାକୁ ଶରଣ ନେବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ যেমন তেমন ভাবে খাওয়া দাওয়া হয় তেমন ভাবে স্বস্তয়িনীটা আরম্ভ করতে হবে দুই এক পুরুষ পরে দেখো কি হবে যদি গোটিয়ে পুরুষ দুই পুরুষ পরে দেখা যায় আমি যদি ঠিক ভাবে নিষ্ঠাপর ভাবে এই স্বস্তয়িনী ব্রতକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାର ବିଧି ବିଧାନକୁ ପରିପାଳନ କରି ଚାଲୁ ତାହେଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପୁରୁଷ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ମଣିଷ ନିକଟରେ ଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ମଣିଷର ଅଯୋଗ୍ୟତା ଅଦକ୍ଷତା ସବୁ କିଛି କେମିତି ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବ ଆମେ ଦେଖିଛେ ମଣିଷ ଆଜିର ସମସ୍ୟା ଆଜିର ସମାଜରେ ମଣିଷ ନିକଟରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଆଜି ଦେଖାଯାଇଛି ତାର ଜୀବନୀୟ ବୃଦ୍ଧିର ଯାହା ପରିପନ୍ଥୀ ସେଇ ଦିଗଟା ଦେଇକରି ସେ ନିଜର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବେରୋଜଗାରୀ ହେଇଛି ବେକାର ସମସ୍ୟା ବହୁ ଭାବରେ ବଢି ଯାଇଛି ଅର୍ଥନୀତି ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ଏ ଜାତିଟା ଭିତରେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀଟାକୁ ସେମିତି ଭାବରେ संचरित କରିଦେବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି ବେକାର ଭରା ଜାତଟା ଯଦି ଦକ୍ଷ କରି ତୁଲିତେ ଚାଷ এই ମଣିଷ ଜାତିଟା ଆଜି ଯୋଉ ବେକାର ହେଇଯାଇଛି ତାର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତା ଯେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖି ପାରିବ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ହଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହଉ ସାମାଜିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ এই ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ଜୀବନ ରହିଛି এই ଜୀବନରେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ଦକ୍ଷ କରି ତୁଳେଇବ ଏ ତାର ଭରସା ଟିକକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବେକାର ଭରା ଜାତଟା ଯଦି ଦକ୍ଷ କରି ତୁଲିତେ ଚାସ ଅଥାମ ବେগে ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଯତ ପାରିସ ବିଲିଏ ଯାସ ଅଥାମ ବେগে ଏମିତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆମକୁ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ এই ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ପଥ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଏତିକି ଭିତରେ ଆମେ ସୀମିତ ହେଇଗଲେ ଧର୍ମ କିନ୍ତୁ ତା କୁହେ ନା ଧର୍ମେ ବର୍ଦ୍ଧନ୍ତେ ସର୍ବଭୂତାନି ସର୍ବଦା ଧର୍ମରେ ବୃଦ୍ଧିର ଦିଗ ହିଁ ରହିଛି ମୁଁ ଧର୍ମ କରୁଛି ଏହାର ତ ଶେଷ ହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯାହା ଯାହା ବିଧି ବିଧାନ ରହିଛି ତାକୁ ମତେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ମତେ ବ୍ୟାଧିଟାକୁ ଆବରି ନେବାକୁ ପଡିବ ଠାକୁର ସେଇ କଥା କହନ୍ତି ବିଧାତାଙ୍କର ବିଧିର ବାଧକ ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ୟାଧି ଯୋଉ ବିଧାତା ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ବିଧି ଦେଇଗଲେ ସେ ବିଧିଟା ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ବାଧକ ହୁଏ ବିଧିଟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନା ବିଧିର ମୁଁ ବାଧକ ହେଇ ଉଠେ ବିଧିଟାକୁ ପରିପାଳନ କରିପାରେ ନା ସେତେବେଳେ ହିଁ ବ୍ୟାଧି ମତେ ଆସିଥାଏ ତେଣୁ ବିଧାତାଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ଯେ ମତେ ବାଧକ ନ ସାଜି ତାକୁ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଫଳତଃ ବ୍ୟାଧିରୁ ଯେ ମୁକ୍ତ ପାଇବି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଅଥାମ ବେଗ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଯତ ପାରିସ ବିଲିଏ ଯାସ
जेते पारिबु एई स्वस्थैनी व्रतटाकू समस्तଙ୍କ भितरे प्रयोग करिवार आवश्यकता रही। अर्थनीतिर गड़गड़ी तोर जतई करुकु स्पर्धना स्वस्थैनी बिना जानिस हबे ना देशर वर्धना। अर्थनीतिटा जेतेबेले उत्थान पतन भितरे देके चालुना कहीं सियाड़े दिगरे कौन प्रकार ध्यान न दे मनीष जदि स्वस्थैनी प्रति मुहूर्त पालन स्वस्थैनी जहा जहा विधि विधान ठाकुर दे जाइछंती ताकू जदि पालन करिवार गुटे आवेग थाए इच्छा थाए भल पाइबा थाए प्रति मुहूर्त से पंच आयुधटाकू जदि रक्षा करिबा पई चेष्टा करे ठाकुर जो कथा कहउचंती जीवन पथर पांचटी आयुध स्वस्थैनीर पांचटी नीति स्वभाव गुंठा होइथिले रहिबनी तोर किछि भित्ति। तेणु जो पांचटी आयुध रही सेटा जेमिति मनुष्यर मानस पटरे सब बेले छापी ही रही थाए। ठाकुर जो पांचटा विधि विधान दे जाइछंती जो कथा भाई कहउथिले जे 12टी मनुसंहितार 12टी अध्याय रे जहा जहा आलोचना करा जाइछि जदि ए पांचटी आयुध को ठाकुरंकर स्वस्थैनीर पंच नीति को परवर्ती समय तथा विस्तृत भाव में आलोचना करा जिवो। पांचटी जे नीति भितर कौन कौन मनीष हबार विधान रही विस्तृत भाव में आलोचना करा जिवो। तेबे से पांचटी नीति को मनीष जदि कौन करे पालन करी चाले तेणु से मनुसंहितार 12टी अध्याय रे जहा जहा ए स्वस्थैनी भितर नहीं मनीष को बंचिबा बढ़िबार जहा जहा परिवेश को नहीं जे निजे बंचिबो परिवेश को योग्य करेइबो जहा जहा मनुसंहितार रही ठाकुर कहउचंती पांचटी आयुध बा पांचटी नीति भितरे मु सबु किछि सहज सरल भाव में तुम निकट में तोली धरिछि। तेणु स्वस्थैनी बिना जानिस तो ठाकुर कहउचंती स्वस्थैनी बिना जानिस होय ना देशर हबे ना देशर वर्धना। तेबे स्वस्थैनी को बाद देई केतेबेले भी जे देशर वर्धनार कथा हेई पारे ता नुहे। मनीष जेतेबेले स्वस्थैनी व्रत ग्रहण करे परवर्ती समय देखा जाए मनीष भितरे गुटे ए जो कहउथिले कोऑर्डिनेशनटा जे संपर्क रो वर्धनटा जे केते सहज साध्य हे उठे मने पड़े श्री ठाकुर जेतेबेले हिमायतपुर आश्रम रे अवस्थान करि थांती सेही समय रे जे जने भाई स्वस्थैनी व्रत ग्रहण करिसंती सहज भावरे किपरि भावरे से ठाकुरंकर बा ऋत्विक देवतांकर कथा को अति सहज भावरे नै जाइछंती। जे हिमायतपुर आश्रम कथा ठाकुर दिने जने ऋत्विक देवता को कहउछंती आगामी दिन रे जो आसुछि दुर्गा पूजा तुमको सही समय रे एई आश्रम रे 2 राती अपेरा करेबा को पड़िबो समस्त दायित्व तुमको बहन करबा को पड़िबो तुमे दायित्व नै एई दुर्गा पूजा रे जेमिति हेले 2 राती अपेरा करेबार व्यवस्था कर। ऋत्विक देवता ठाकुरों पाखरे सम्मति प्रदान करिसंती एवं प्रस्तुति नैचंती आ 15 दिन अछि दुर्गा पूजा तेणु ता भितरे कलेक्शन हबो एवं से ऑपेरा पार्टी को निमंत्रण करा जिवो ए सबरो दायित्व से नैचंती। देखा जायछि गुटे बजेट टे करिसंती 17,000 टंका सेति पई खर्च हबो बजेटटा प्रस्तुत हो जाइछि परवर्ती समय से एते टंका कोठु आसीबो से समय रे 17,000 टंका कम नुहे भाई मानन को भिक्षा करूछंती देखुचंती किए 5 टंका किए 10 टंका एमिति दउछंती देखा जाउची एतिकी लेखे टंका जदि मु कलेक्शन करे ताले 15 दिन भितर हुए तो एतिकी टंका कलेक्शन होबार आदो संभावना नाही सेति पई से विकल्प पंथा गुटे भाबुचंती तांकर मने पड़े जाइछि अल्प किछि दिन पूर्वरु से कलिकता शहर रो जणे भाईटिए तांको थार स्वस्थैनी व्रत ग्रहण करिछंती एवं तांको निकट को जाइछंती जाई ठाकुरंकर निर्देशर कथा कहउचंती जे परि ठाकुर चाहिचंती 2 राती ऑपेरा देखिबे तेणु सेति पई मते जे गुटे बजेट करा जाइछि 17,000 टंका प्रस्तुत बा खर्च करबा को पड़िबो किंतु मो हाथ रे सेतिकी टंका नाही तुमे देई था परवर्ती समय मु ताकू जोगाड़ करी तुमको फेरई देबी सेते बेले से भाई जन को कहउचंती जे ऋत्विक देवतांकर कथा को काटी पारि नाहंती कहउचंती मो पाखरे तो एतिकी टंका नाही किंतु मु जो ऑफिस रे चाकरी करे से कोषाध्यक्ष रूप रे जे से चाकरी करंती कहउचंती सेठी मोर ऑफिस रे किछि टंका अछि मु चाहिले ताकू देई पारे किंतु मोर बड़ ऑफिसरंक ठारू सम्मति नै मते ताकू देबा को पड़िबो सेते बेले श्री ऋत्विक देवता टिके भरोसा पाइछंती परवर्ती दिन जेते बेले से जाइछंती ऑफिस को जाइछंती सेते बेले से भाई जनक ऑफिस को जाइछंती एवं ऋत्विक देवता मध्य जाई पहुंचीछंती
से भाई जनक तांकर उपरिस्थ ऑफिसर जे कि सेतेबेले इंग्रेज ऑफिसर थांती तांको ठारू एपरि कहिसंती जे मोर प्रभु मोर निजस्व गुटे काम अछि एवं एई टंका मोर जे कामरे लागिबो परवर्ती समय मु ताकू फेरई देबी सेतेबेले राजी हिचंती ऑफिसर तुमर दायित्व रे तो टंका अछि तुमे नै जाई पारो एवं आवश्यक स्थलते जेमिति हेले ताकू आनी रखि देबो एवं ताही हिची परवर्ती दिन से टंका नहीं आसी से 17,000 टंका आनिचंती एवं से ऋतिक देवता को देइछंती खूब से पाखापाखि टंका थिला सेतिकी टंका देइछंती ऋतिक देवता को यार भीतर समस्त जोगाड़ हो जाइछि 2 दिन दुर्गा पूजा छुट्टी जे दुर्गा पूजा रे सेते बेले जे ऑपेरा हेछि एवं ठाकुर निजे उपस्थित रही एवं ठाकुरंकर परिवार समस्त उपस्थित रही ए उपभोग करिछंती ऑपेरा को परवर्ती समय ऑपेरा जेते बेले सरी जाइछि सेई ऋतिक देवता जनक पुणी भिक्षा करिसंती देखा जाइछि जो माने 5 टंका 10 टंका दउथिले किए 100 किए 50 एपरि टंका कलेक्शन हिछि आ भीतर देखा जाइछि 17,000 टंका कलेक्शन हि जाइछि दुर्गा पूजा छुट्टी सरी जाइछि यार भीतर से भाईंकर ऑफिस मध्य छुट्टी थिला छुट्टी खुलिछि एवं से 17,000 टंका भाई को नहीं धरे दैछंती ऋतिक देवता जो दिन से भाई जनक टंका धरी जाई ऑफिस रे पहुंचुचंती देखा जाइछि एई दुर्गा पूजा छुट्टी रे चोर माने पसी ऑफिस रो समस्त कागज पत्र बा ट्रेजर को भांगी दैछंती एवं चोरी करबा उद्देश्य रे भांगी दैछंती से टंका जदि छुट्टी रे सेई जे ट्रेजर बा से ऑफिस रे थांता निश्चित भाव रे चोरी हे जाई थांता एवं कोषाध्यक्ष हिसाब रे आंकु ही भरणा करबा को पड़ी थांता एवं सेते बेले से हृदबोध करि पारुचंती ठाकुर मते रक्षा करिचंती एवं ताही घटिछि एवं से नुआ करी स्वस्तिन व्रत ग्रहण करिथिबा भाईंकर भरोसाटा ठाकुरंक ऊपर विश्वासटा आउरी गंभीर हे जाइछि सेथिरे एवं ई कहिबा कथा जे ठाकुर जे केवल स्वस्तिन नेले जे मनुष्य को रक्षा करंती ता नुहे मनुष्य को सब समय रे ठाकुर जे चाहिचंती सब परिस्थिति भीतर दे रक्षा करबा किंतु ए जो जे भरोसा एवं विश्वास से भाई जनक से ऋतिक देवता उपरे स्वस्तिन तांको ठारू ग्रहण करिचंती एवं गुटिए पद कथार ही तांको उपरे भरोसा करी से टंका धरई दैछंती एवं ऋतिक देवता जनक से प्रकार भरोसा पाइचंती भाई ऊपर जे स्वस्तिन व्रत ग्रहण करिचंती ठाकुर को बुझीचंती निश्चित भाव में से ही मोर कथा रक्षा करिवे एवं सब कार्य ही ठीक रूप से संपादन हो पारिछि एवं एही होउचंती प्रिय परम पुरुषोत्तम मनुष्य जदि आगो को बढ़े धर्मे वर्धन्ते वर्धन्ते सर्वभूतानि सर्वदा सब बेले धर्म रे केवल वृद्धिर कथा रही सेथि पई श्री ठाकुर तांकर अति सुंदर बाणी रे गुटिए कहूथिले जे जीवन ए जो इष्टभूतिर परवर्ती सोपान ही होछि आमे जानिचे स्वस्तिन आमे बहु समय देखा जाइछि मनुष्य जजन जाजन इष्टभूति भितर ही सीमित ही रही जाइछि परवर्ती समय स्वस्तिन कथा आसिले आमे अनेक समय देखा जाए भ्रूकुंचन हुए सहज भाव में स्वस्तिन ग्रहण करवाटा आम पक्षे सहज हो पारे नाही किंतु जो कथा भाई कहते स्वस्तिन अर्थ नुहे जे केवल आमिष पियाज रसुण एटा को बाद दे दबा ना मनुष्यर सबु दिग दे किपरि भाव में वर्धन उठिबो तेणु सेति पई ठाकुर कहिथिले पुरुषाकार दैवर मिलन इष्टभूति रे ही हुए पुरुषाकार आउ दैवर मिलनटा केतेबेले होता मनुष्य जितेबेले इष्टभूति समर्पण करे प्रिय परम पुरुषोत्तम को सेतेबेले ही मनुष्य पुरुषाकार एवं दैवर गुटे मिलन घटी थाए एवं उन्नयन अदम्य चलन स्वस्तिन बहे किंतु उन्नयन धाराटा जते बजाय रखिबा को चेष्टा करू उन्नयन दिगरे प्रतिटी क्षेत्र रे बढ़िबा पई चेष्टा करू जेतेबेले ठाकुर कहउचंती जेतेबेले मनुष्य स्वस्तिन क्षम हुए स्वस्तिन व्रत ग्रहण करे सेतेबेले तार सब क्षेत्र रे देखा जाए उन्नयन ही घटी थाए शिक्षा हो सब दिग दे मनुष्य जे उन्नयन क्षेत्र सृष्टि ही थाए एवं पुनि ठाकुर कहउचंती जे ईश्वन देवर समर्थ जियो एई रे स्वस्तिन एहार पूजा रे धर्म बंधा आपद विमर्धनी तेणु यही प्रकार जो शिवंकर ईश्वर देव शिवदेवंकर समर्थ झील यही स्वस्तिन स्वस्तिन को से समर्थ देवंकर बा ईश्वर देवंकर समर्थ झील सदृश ठाकुर तुलना करुचंती एवं एहार पूजारे एवं ए जो स्वस्तिन पूजा अर्थ स्वस्तिन परिपालन रे देखा जाइछि धर्म बंधा आपद विमर्धनी बा देखा जाइछि जे दलनकारिणी मनुष्यर जहा जहा विपद आपद आसी था जे दूरे जाई था बा ताको संपूर्ण ही नष्ट हो जाई था ए स्वस्तिन व्रतर पालन करिबा भितर दे तेणु स्वस्तिन रे जो पांचटी आयुध रही पांचटी दिग रही मनुष्य को बंचा बढ़िबा से स्वस्तिन साहाय्य करता तेणु ठाकुर कहते जदि चाह बंचिबा बढ़िबारे बर
निखुण भाव सुस्थैनी कर जे तुम चाहूच बंचिबा बढ़िबा श्रेष्ठत्व लाभ करने आगो को बढ़िया निखुण भाव सुस्थैनी कर सुस्थैनी पंचमी नीति को निखुण भाव परिपालन करिवार कथा पुणी सुख समृद्धि दिन उठिब फुटी होई नवीन दिन को दिन देखा मनुष्यर सुख एवं समृद्धि आगो को बढ़ी चलिब एवं उठिब फुटी होई नवीन सुख समृद्धि प्रति क्षेत्र रे ही नुआ रूप आम निकट में फुटी उठिब पुणी ठाकुर कहते आयुषर भी आय होई संभव जहाँ पाइबु ताही केवल जे धन दौलत मनीष बढ़ ता नुहे आयुषर मध्य खूब भाव वृद्धि घटिब मनीष स्वल्प आयु न होई मनीषर बंचिबा बढ़िबार ये जो पीरियडटा बहु भाव बढ़ी जाई थाए आयुषर भी आय होई संभव जहाँ पाइबु ताही जहाँ जहाँ असंभव मनीष निकट में थाए बोली आमे भावी थाउ किंतु स्वस्थैनी पालन भितर दे सबकिछि संभव हो उठे पुणी ठाकुर कहते आपद विपद दरिद्रता जेते ही आसु कटिबता जेते सामयिक भाव में पारिवेशगत हो व्यक्तिगत व्यक्ति माने आमको अनेक समय विपद आपद पकेबा चेष्टा करी विपद आपद क्षणिक सामयिक भाव में आसे सीना किंतु परवर्ती समय तार एक सुंदर समाधान नहीं आसी था ये स्वस्थैनी पुणी ठाकुर से कहते आपद विपद दरिद्रता जेते ही आसु कटिबता जेते ही आपद विपद आसुना कहीं अचिरे ही कटि जाई था तेणु से ठाकुर कहते पुणी कहते देखरे अदूरे मानस चक्षुरे छिड़ा होइछन्ति स्वस्थैनी त्रिशूल मथारे वज्र अग्नि रुद्र हास्यमयी दैनग्धिनी पांचटी आयुध शोभित अंक मन गगन उठे झलसी बर अभयर अमर गीति जन समाज को सतेज रखे तेणु से पांचटी आयुध को ठाकुर किपरि भाव में कहते से माने अपेक्षा करी रही किपरि भाव में तुमको बर प्रदान करबा पई ये पांचटी आयुध किंतु मु जदि ताकू परिपालन न करे ताले तार बर बा तार आशीर्वाद मो उपरे किंतु जे प्रयोग हो पारे नाही तेणु से स्वस्थैनी व्रत ग्रहण करवा एकांत विधेय समस्त पक्षरे नहेले आमे प्रिय परम पुरुषोत्तम को ठीक रूप से ठीक भाव जे बोध करि पारुना एटा किंतु जे सदाचार जो परवर्ती समय रही स्वस्थैनी गोटे बड़ अंश होउछि सदाचार मनीष जदि स्वस्थैनी पालन करे देखा जाए सदाचार बहु अंश ही ता भितर आपे आपे पालित हो जाई थाए तेणु से सदाचार बहु किछि जे सदाचार परिपालन करिवा पई बहु व्यग्रतार आवश्यकता पड़े नाही तेणु ये स्वस्थैनी पालन करिवा भितर दे मनीष देखा जाए गोटे तार भितर देखा जाइछि मनीष ये दुनिया भितर जो कथा जखन तुम्हार कथा मने पड़े मने धरा मने है जनहीन तुमी आछो आर आमी अछि देखा जाए ये दुनिया रे समस्त ही मो भितरे बा मु समस्तंक भितरे निजत्व भाव समस्तंक भितरे मु उपलब्धि करि पारे दुनियाटा भितरे देखा जाए समस्तंक भितरे मु निजको उपलब्धि करे भगवान को मध्य उपलब्धि करे एवं हृदयंगम हुए समस्त होचंती निजर तेबे आसंतु ये स्वस्थैनीर वार्ता नहीं तार विभिन्न दिग जो रही से विषय बुझीबा समस्त को बुझेबा एवं स्वस्थैनी व्रत कहीं ग्रहण करने दरकार एवं केते उपाय समस्त को बुझेबा भितर दे स्वस्थैनी संख्या बढ़ेबा को चेष्टा रखिबा जय गुरु जय गुरु।